Hello Makalai, welcome to the channel Tamil Family Reacts. நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் with me my husband Vasu. வணக்கம். பார்ட் 1, 2, 3 பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் ஷேர் பண்றோம், போய் பாருங்க. இப்போ பார்ட் 4 குள்ள போயிடலாம். Number 1 platoon, 3 by the left, great march. இந்த பொண்ணு இதோட ரெண்டாவது தடவை கட்டணும். இந்த ஸ்கூலுக்கு தான் வந்தாருல்ல, அதனால இருக்கும். Parade will advance, left. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ കഞ്ചാവ് തുടങ്ങിയ ലഹരി വസ്തുക്കൾ എത്തുന്നതായിട്ട് വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. SPC കേഡറ്റ്സിന് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അറിയിക്കണം. ഓ ആ സെറ്റ് பண்ணிட்டாங்க. ഇന്നലെ കഞ്ചാവായിട്ട് പോലീസ് പിടിച്ചു. ആര് ജോമിയോ? അവൻ 8 9 ഇവർ நிறைய മൂവിയിൽ பார்த்திருக்கோம் நம்ம. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ കഞ്ചാവിനും ലഹരിക്കും അടിമകളാണ്. சொல்லிட்டு அவர் சரக்கு அடிக்கிறார். ഓ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിക്കേട്ടാ. ട്രൈ അടിക്കണമാണ് നല്ലത്. ഹലോ, അതല്ല നേരെ വന്നാൽ മതി. നേരെ സാറേ, റോഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി. അവിടെ ഒരു ബസ് കട്ടപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. അതെ. ആ സാർ അവിടെ നിർത്തും. ഞാൻ കണ്ടു. ആ ഓക്കെ സാർ. നല്ല വാട്ടർ ഫ്രണ്ടേ ഉള്ള സ്ഥലം. അത് ശരി. സാറ് തലമടിക്കാൻ വന്നാണ്. മതി സാറേ, ചുമ്മാ ഇല്ല സാറേ, ഓടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് 1 2 3 പറയണേ. സാറേ ഗ്ലാസ് അങ്ങ് ഊരിക്കും, അല്ല ഓടുമ്പോ താഴെ പോകും. പണ്ടത്തെ പോലീസാണെങ്കിലേ ഇടിച്ച് കോഞ്ഞാട്ടളക്കും. ഇപ്പൊ ജനമൈത്രി പോലീസല്ലേ. ഇത്തിരി കാശ് കൊടുത്ത് ഊരിപ്പോരാൻ. പോലീസിന് ഇപ്പൊ ആർക്കാ പേടി? പോലീസ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കണം. നമ്മളെന്തിനു മേടിക്കണത്? ഓടിക്കോ. അറ്റാക്ക്. வீரவசனம் பேச வேண்டியது. சக்தி அது இல்ல வாட் ஃப்ரண்ட். என்ன ചേസ് മ്യൂസിക് പോടാ. ഞാൻ നിക്കണ അവിടെ. എന്നെ പൊന്നു സാറേ, എന്നെ എപ്പോഴും പിടിക്കല്ല. ദേ അവന്മാരെ പിടി. ഈ ട്യൂഷൻ വരുന്ന ഓട്ടം ഉണ്ടോ? വീട്ടിൽ ഷോട്ട് മോഡർ. ഇവൻ കൂടെ വന്ന ആൾ പൈൻഫാമർ. ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു സാറേ, സത്യമായിട്ട്. ഞാൻ ചീട്ട് കളിച്ചിട്ടില്ല സാറേ. ഞാൻ ഈ പശുവിനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ നമുക്ക് പോവാം. ആരുടെ പശു? ആർക്ക് தெரியும்? മേത്ത് കൊട്ടിടിച്ച് ബിജു. ഇവിടെ അടുത്ത് കടവല്ലോ ഉണ്ടോ? സോഡ കുടിക്കാൻ സാറേ, വെള്ളം വേണേ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിക്കാം. இங்கதான் ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருக்கான். அவன் தான் இது. ഇവനേതാ? എന്റെ പൊന്നു സാറേ, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ഇത്തിരി ചോർന്നാ ചേച്ചി ഇതെന്താണ് ഇപ്പൊ കയറി വന്നിരുന്നതാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയതാ സാർ. എന്റെ അടുത്താ നിന്റെ അഭ്യാസം അല്ലേ? എനിക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറേ, ഇവിടെ അടുത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഒതുക്കത്തിൽ മേടിക്കാൻ നോക്കുന്നോ? പോലീസുകാരൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ സ്ഥലക്കച്ചവടം ഇടിച്ചതിന്റെ സെന്ററിനൊക്കെ എന്നാവല്ലോ ഉണ്ടോ? ആ മറ്റേ വിമൻ മിസ്സിംഗ് കേസിന്റെ പരാതിക്കാരനെ എതിർകക്ഷികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വരാൻ പറയും. വരൂ, നമ്മളിരി. ഇവന്റെ എവിടെയാണോ പോയത്? നിങ്ങൾ മാറിക്കടാ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങൾ വരുന്ന പുറത്തേക്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് സംസാരിക്കട്ടെ. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രശ്നം? അയാൾ മദ്യപിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. കള്ളുകുടിക്കൊന്നുമില്ല. ശരീരം വരത്തില്ലേ? തരും. വേറെ സ്ത്രീകളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അയാൾക്ക് മറ്റേന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. അയാളുടെ ഭാഗത്തൊരു തെറ്റുമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ കുഴപ്പമാണ് ഒപ്പിച്ചിട്ടും തിരിച്ചു വന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. കൂടെ ജീവിക്കാൻ അത് ശരിയാവില്ല സാറേ. മാനസികമായിട്ട് എനിക്കൊരു പൊരുത്തമില്ല. കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നിനക്ക് മറ്റവനോട് പ്രണയം അല്ലേ? സാറിനെ നിർബന്ധിക്കേണ്ട സാറേ. എങ്ങനെയെങ്കിലും കേസൊന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണം സാറേ. സാർ, അവരുടെ വിളിക്ക് പറയത്തുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവരോട് സംസാരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ കൂടെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. സാർ, ഞാൻ ഇന്നേ വരെ അവളോട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞ തിരുത്താനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് സാർ. കാര്യം അതൊന്നുമല്ല. ഇവൾക്ക് അവനോട് പ്രണയം, അതെന്നെ കാര്യം. അവൾക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ പോകണമാണ് സന്തോഷമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സാറേ. പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ മോളെ വേണം. മോളില്ല എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ. അത് ശരിയാവത്തില്ല സാറേ. സിന്ധു, നീ വേണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൂടെ പോക്കോ. പക്ഷേ കൊച്ചിനെ എനിക്ക് വേണം. കൊച്ചിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ ഞാൻ പോവും. എനിക്ക് മേലും കീഴും ഒന്നും നോക്കാനില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് വെല്ലുവിളിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇയാളുടെ ഭാഗത്ത് യാതൊരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനം പറയാം. തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ കൊച്ചു നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ. ശനി ഞായർ ഇയാൾക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കും. സമ്മതം സാറേ. കൊച്ചിനെ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മതമല്ല സാറേ. ശരിയാവണം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളൊരു ഒത്തുതീർപ്പിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ ഭാഗം ചിന്തിക്കണ്ടേ? ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ സംസാരിക്കാൻ എന്താണ്? ഇയാൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല കൊച്ചിനോട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചൊരു ഒത്തുതീർപ്പ് പറയാണ്. തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ കൊച്ചു അമ്മയുടെ കൂടെ, ശനി ഞായർ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ. ഇത് സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് വെക്കോ. കൊച്ചങ്ങേരുടെ അല്ല സാറേ. ஐயோ കൊച്ചു സണ്ടണ്ണൻ്റെയാ. இது என்னப்பா கொடுமையா இருக்கு. உண்மையா பொய்யா கூட தெரியாதுல்ல. அவர் உடஞ்சிட்டார், அவ்வளோதான். പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണല്ലോ സാറേ. അല്ലേ സാറല്ലേ? പക്ഷെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ആരോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുതെന്ന് പറയണം സാർ. அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க அவங்க. നിങ്ങളുടെ പറ. போன போகிறான் பாரு. അത് നിന്റെ കൊച്ചാണോ? കഴിഞ്ഞ 5 കൊല്ലം അവനെ വളർത്താൻ കൊടുത്തത്. എടീ, വേലി ചാടിയ പശു കോല കൊണ്ട് ചാവുന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അത് നീ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചോ. ഇറങ്ങി പോടി. വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. ഗുഡ് ഗുഡ്. കമ്മീഷണർ എ സിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? എ സി ക്ഷണിച്ചു, കമ്മീഷണറെ കാണാൻ സാർ. അത് ശരി. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സാർ. ശരിടാ. Sit down. Benita Dominic. Nice name. Thank What you doing? സാർ ഫൈൻ ആർട്സ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. Good. സാർ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരണം. Sure. കല്യാണത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ആയോ? ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാർ. എത്ര ദിവസത്തെ ലീവിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? സാർ ഒരു 1 വീക്ക്. സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ cannot be spared for so long, man. സാർ കല്യാണമാണല്ലോ. One second. Hello. Yeah, John. What? വീട്ടിലാരുണ്ടായിരുന്നു? മകനും മരുമകളും. ഇതെന്നാ നടന്നത്? Okay, I'll take care of it. Don't worry. Take care. Bye. Biju, സാർ call was from Panambali Nagar. There's a theft case. You just go and find out. I'll send you the telephone number and address. ഞാൻ ഇന്നലെ നോക്കാം സാർ. ഇന്നലെ പോയി. Do that. ഓക്കെ ശരി. താങ്ക് യു സാർ. Anyway, wish you a happy married life to you and Benita Dominic. All the best. വേലയും കൊടുത്ത് എന്നാണ് സ്വർണം കാണാതെ പോയത്? அதில்ல ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോഴാണ് സംഭവം മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ സാധാരണ സ്വർണ്ണമൊന്നും അങ്ങനെ ഇടാറില്ല. ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ ഒരു മെയ്ഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ പക്ഷെ നിർത്തിപ്പോയി. അവരെന്ത് പറഞ്ഞാണ് പോയത്? ലാസ്റ്റ് അവർ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേ ആരോ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത്. അന്ന് അവർ നെട്ടൂര് പോവാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ആ ആക്ച്വലി ഒരു നെട്ടൂർ എന്തോ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയതെന്ന്. പിറ്റേ ദിവസം ഇവളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു, അവരുടെ അമ്മ മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും ഇല്ല. ഇല്ല. നിങ്ങൾ അവസാനമായി സ്വർണം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ പോയതിനു ശേഷം? എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ടിജോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പുള്ളിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത്. അറൌണ്ട് 27th മെയ്ഡ് ആക്ച്വലി തിരിച്ച് പോയത്. 27th ഉച്ചയ്ക്കാണ് അവർ പോയത്. ഏത് റൂമിലാണ് സ്വർണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്? മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ. ബെഡ്റൂം. വരും നോക്കാം. ഈ റൂമിൽ വേറെ ആർക്കൊക്കെ ആക്സസ് ഉണ്ട്? സാധാരണ മുമ്പൊക്കെ സെർവന്റ് വരുമായിരുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സെർവന്റ് ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കസിൻസ് വരും. പക്ഷെ ആരും കബോർഡൊന്നും അങ്ങനെ തുറക്കാറില്ല. ആ സാറിന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് പറയും. ആ அது எப்படிங்க நீங்கள் சொல்ல முடியும்? ഇതായിരുന്നു അവർ ലാസ്റ്റ് അയച്ച മെസ്സേജ്. അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആമാ സാറേ. അതെ സാറേ, അതെ. അവിടെ നേരെ വരുമ്പോൾ ഡെഡ് എൻഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക്. 2 മിനിറ്റ് സാറേ ഇവിടെ. ஏய் ரோகிணி, ആരാണ്? എന്താ? ഞാൻ ബിജു പൗലോസ്, ടൗൺ എസ് ആണ്. ഞാൻ വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. എന്താ സാറേ, ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ ഇത്തിരി പണിയുണ്ടായിരുന്നേ. இவங்க ஒர்க் பண்ணுறவங்களாங்க மெய்டு ஒன்று தானே? വന്നതിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. അതെ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ചേട്ടനെ കാണാനോ നിന്റെ പെണ്ണ് കാണാനോ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതല്ല. നീ സ്കൈലാൻഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 7A ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ഓ അല്ല സാറേ, നിന്നായിരുന്നു. അവിടുന്ന് 15 പവന്റെ സ്വർണ്ണ കളവ് പോയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അത് നീയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അയ്യോ, ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല സാറേ. സാറേ അവർക്ക് കേസിനും പരിപാടിക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദേ കേട്ടല്ലോ, അവർക്ക് കേസിന് വയ്യവേലിക്കുന്ന പോകാൻ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. ഞങ്ങള് പാവങ്ങളെ പറ്റി എന്തിനാ സാറേ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് കള്ളനാക്കിയാൽ മതിയോ?
എന്താ ഇത് അത്താഴത്തിന് വെച്ചിട്ട് നൽകുമായിരുന്നു. ദേ മര്യാദക്കാണെങ്കിൽ മര്യാദ. ആണുങ്ങളില്ലാത്ത സമയത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സാറേ? വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കാം. കഷ്ടം. നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഹലോ ഇതെന്താ ഇത്? സ്റ്റേഷനിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഹലോ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോ. ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നീ സത്യസന്ധമായി മറുപടി പറഞ്ഞു. ആ. നീ എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ അവസാനമായി ജോലിക്ക് പോയത്? 2-3 മാസമായിട്ടുണ്ടാവും. അവസാനത്തെ ദിവസം കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയോ? ഉച്ചയ്ക്ക്? ഞാനെന്ന് ഓർക്കണില്ല സാറേ. നീ അന്ന് നെട്ടൂര് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട്? ശരിയാ സാറേ, നെട്ടൂര് പോയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓർമ്മ കിട്ടിയില്ലേ? നെട്ടൂര് എന്തിനു പോയതാ? ഞാൻ നെട്ടൂർ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ കാണാൻ പോയതാ. എന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരിനെ കണ്ടോ? അവളവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു സാറേ. എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു? പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. നേരെ പോന്നു. വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയോ? ഇല്ല സാറേ. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ ഓർമ്മ കിട്ടിയാലോ? വേറെ ഒന്നും പോയില്ല സാറേ. നീ അന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നെട്ടൂര് പോയിട്ടില്ല? ഇല്ല സാറേ, പോയി. ഞാൻ പറയുന്നു, നീ അന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പോയത് മെറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്കാണ്. നിനക്ക് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? ഇല്ല സാറേ, ഞാൻ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ പോയിട്ടില്ല. നീ അന്ന് എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ മുഴുവൻ രേഖകളും ജാതകവും ഞങ്ങൾ പോലീസിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. വിശ്വാസമില്ല അല്ലേ? കാണണം. മധു, ഇവളുടെ ജാതകം കൊണ്ടിട്ട് സാർ ഈ നമ്പറാണ്. 9037824785. ഇത് മാഡത്തിന്റെ നമ്പറാണോ? അതെ സാറേ. അതല്ലേ. 27 ജൂൺ 2015, അതായത് നീ അവസാനമായിട്ട് ആ ഫ്ലാറ്റിൽ ജോലിക്ക് പോയ ദിവസം. 2 മണിക്ക് നീ പനമ്പിളി നാട്, 2:30 നീ മറൈൻ ഡ്രൈവ്. സാർ ഈ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് വൈകിട്ട് 2 തവണ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ നെട്ടൂരുണ്ടായിരുന്നു. സാറേ ഡബിൾ റോളാ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭവതിക്ക് എന്താണോ പറയാനുള്ളത്? ഞാനൊരു സ്വർണ്ണം എടുത്തിട്ടില്ല സാറേ. ദേ ആരാ? എന്താ പോലീസ് സാറേ, നീ ഏതാ? ഇത് എന്റെ വീടാ സാറേ. എന്താ നിന്റെ പേര്? രാജേന്ദ്രൻ. നിന്റെ പണി എന്താ? കൂലിപ്പണിയാ സാറേ. അപ്പൊ രാജേന്ദ്രോ, ഞങ്ങൾ വന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാലേ, നിന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള വീട്ടുവേലയ്ക്ക് എന്ന ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു 10-15 പവന്റെ സ്വർണ്ണം കളവ് പോയി. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കാര്യങ്ങള്? കെട്ടിയോനും കെട്ടിയോലൂടെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തരല്ലേ? ഇവള് വീട്ടുവേലയ്ക്ക് പോയെന്നോ? സാറിന് ആള് മാറിയതാ. ഞാൻ ജീവനോടുള്ളപ്പോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് രണ്ടുപേരുടെ പോലീസുകാരെ പൊട്ടന്മാരൊക്കെയാണോ? ഞാൻ വീട്ടുജോലിക്ക് പോയെന്നുള്ളത് നേരാണ്. എപ്പോ? എപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയാതെ നീ വീട്ടുജോലിക്ക് പോയത്? ഞാൻ കുടുംബശ്രീയുടെ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ. കുടുംബശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടടി? എന്നോട് ചോദിച്ചോ? ചോദിച്ചാ ചേട്ടൻ എന്നെ தெரியாம போயிட்டு இருக்காங்களோ? ചേട്ടൻ വിടത്തില്ല. അപ്പോ ഞാൻ ചേട്ടൻ അറിയാതെ വീട്ടുവേലയ്ക്ക് പോയതിനാ മോട്ടിക്കാൻ. നിന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് സ്വർണ്ണം അടിച്ചു മാറ്റി അത് മെറൈൻ ഡ്രൈവിൽ കൊണ്ട് വിറ്റു. പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അമ്മ മരിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് പണിയും നിർത്തി. ഇവളുടെ അമ്മേ? ഇവളുടെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് 10-18 കൊല്ലായി. ആഹാ. സാറേ, പിള്ളേര് പള്ളിക്കൂടത്തുനിന്ന് വരാറേ. അത് നിങ്ങളിത് കണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാം. പിള്ളേരെ കാണട്ടടാ, അവരുടെ അമ്മയുടെ വീരകൃത്യങ്ങൾ. നീ മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞോ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ നിന്റെ കെട്ടിയവനും പിള്ളേരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. എന്നിട്ട് പിള്ളേരെ ഞാൻ ജുവനൈൽ ഹോമിൽ അടയ്ക്കും. എടേ പറയടി, എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറ. എടുത്തോല്ലേ? പിള്ളേര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ സാറേ, ഞാൻ എടുത്തതാ. അതാണ്. എന്നിട്ട് നീ ആ സ്വർണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു? മറൈൻ ഡ്രൈവില് ഫാഷൻ ജ്വല്ലറിയിൽ വിറ്റ്. പൈസയോ? പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ കൊടുത്തു. പിള്ളേർക്ക് ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. എടാ, ഇവിടെ കുടുംബശ്രീ പൈസ കൊണ്ടിരുന്ന മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചോ സാറേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ സാറേ, കുടുംബശ്രീന്ന് ലോൺ കിട്ടിയതാണെന്ന്. കാര്യം 4-5 മാസമായിട്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ല സാറേ. കാലിലൊരു സ്ലാബ് വീണേ, പിന്നെ ഒരു നെഞ്ചുവേനി. എന്തു വെച്ച് കുടുംബം പറ്റാൻ മോഷ്ടിക്കൊന്നും വേണ്ട സാറേ. ഈ വീട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ, അധ്വാനിച്ച്. സാറിനറിയോ KPC ഗ്രൂപ്പ്? ഹലോ സാറേ, ബിജു പോലീസാണ് സാറേ. സാറേ, സാറ് പറഞ്ഞ ഗോൾഡ് തെഫ്റ്റ് കേസിലെ പ്രതി കിട്ടി. പ്രതി കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തു സാറേ. ഗുഡ് വർക്ക് വെൽ ഡൺ. ആ കോൺട്രാക്ടർ കൂടെ 12 കൊല്ലം പണിയെടുത്താ. അവര് പുറത്തു പോകുമ്പോ വീട് പൂട്ടിയിട്ട് താക്കോല് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോവാറ്. ഒരു മുട്ടുസൂചി പോലും പോയിട്ടില്ല സാറേ ഇതുവരെ. കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ? അവര് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തു സാറേ. എടാ, പേരാന്തൂർ സെർവന്റ് തെഫ്റ്റ് കേസ് കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ മാനം പോയിരിക്കായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ നന്നായി. എടാ, റിക്കവറി പ്രോപ്പർട്ടി. ശരി സാറേ, ഇന്നലെ ഓക്കെ സാർ. അങ്ങനെയല്ലേ? സുബരെ, ആ റിക്കവറികളെ റെഡി ആവും. ശരി സാർ. அந்த பொண்ணு പിള്ളേരാ സാറേ. ഈ ചുടൻ പോലീസിലൊക്കെ ഉണ്ടേ.
ஆமா ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യല്ലേ? அங்கதானே போய் சொல்லிட்டு வந்தாரு. நான் கூட சொன்ன 2 தடவை காமிச்சிருக்காங்க. இவர் கையில வாங்கினது. ഞങ്ങൾ ഈ ഉത്സവത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണം തന്നെ കൂടി ഒന്നും വേണ്ടെന്നേ പറയാമല്ലോ സാറേ. ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവും സാറേ. എന്താണേലും സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കണമെന്നാ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയാറ്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ അമ്മ എന്തെങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല സാറേ. മോളെ, നിങ്ങളുടെ വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. സാറേ, അപ്പം അമ്മയുടെ പടം പത്രത്തിലൊക്കെ വരുമോ സാറേ? ഹലോ സാറേ, അത് വേറൊന്നുമില്ല സാറേ. നമ്മുടെ ആ സ്ത്രീയുടെ മകളുണ്ടല്ലോ, SH സ്കൂളിലെ പ്ലട്ടൂൺ ക്യാപ്റ്റൻ ശാലിനിയുടെ അമ്മയാണ് സാറേ. ഇവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് സാറേ. എടാ തെഫ്റ്റ് കേസ് അല്ലേ, അവര് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തതുവാ. നമ്മൾ ഈ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ എടുക്കുക. ഓക്കെ സാർ. വാ, റിക്കവറിക്കുണ്ടോ? எதுவும் பண்ண முடியல அவரால். சம்டைம்ஸ் ஒன்றும் பண்ண முடியல. அவர் கையில் இல்லை. அவர் கையில் இருந்தால் பண்ணுறாரு. അവർ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താം. ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് വിളിച്ചു വരുത്തുക. സാർ ആ ഫ്രണ്ടി പോടാ. സാറേ, കരട് രാശി ഇവിടെ ലാൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ? സാർ എടുക്കാനുള്ള മൂടാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എടുത്തോ. നമ്മ സ്കെച്ച് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ. എടാ, നീ കൃത്യം സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ 10 മിനിറ്റ്. இதான்ப்பா ஸ்டார்டிங்ல அந்த சீன். இதான் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கேமரா போடுங்க. എവിടെയുണ്ട് അവൻ? സാറേ, ഈ പാലം കടന്ന് അപ്പുറത്തൊരു കാടില്ല കറക്റ്റ് പാളം താണ്ടി സാറേ. ഇവിടെ നിർത്തി സാറേ. ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടാണോ? ഇതൊരു കോന്തുരുത്താണ് സാറേ. ഇതിലേയും പോവാ, അപ്പുറത്ത് കൂടിയും പോവാ. എടാ മധു, നിങ്ങളെന്നാ വഴി വാ, ഞാൻ വഴി. എടാ, നീ മധുവിനോട് വാ. ശരി സാർ. സാറേ, വളവേരി ഞങ്ങോട് പോയാൽ മതി. അവന്മാരിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് സാറേ. സാറേ, ഞാനങ്ങോട്ട് വന്നു. നമ്മളെ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പടവെക്കും സാറേ. നീ പേടിക്കണ്ടാ. നീ ആ ഷോട് വെച്ച് മുഖം കുറച്ചാൽ മതി. സാറിനോടുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് സാറേ. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാട്ടി കൊടുക്കാനും കൂട്ടി കൊടുക്കാനും നിൽക്കാറില്ല സാറേ. അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് തീനാവും. ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. இந்த ஏரியாப்பா இது தெரியல. பாதி ஒரு மாதிரி கிரைமுக்குனே தனியாக இருக்க ஒரு ஏரியா மாதிரி இருக்கு. நல்லா இருக்கானால தீவு மாதிரி இருக்குப்பா இது. அப்படியே லேண்டோட கனெக்ட் ஆகுது போல. இல்லை, அந்த பக்கம் தண்ணி இருக்கு. സാറേ, ഇത് അവന്മാരുടെ വൈക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സാറേ അവന്മാര്. ഇവിടെ കാണും. ഇത് തന്നെ അവന്മാരുടെ വൈക്കും. ഏതെങ്കിലും സാറേ അവന്മാര് കണ്ട സാറേ. ഞാൻ പടി കളയണ്ട സാറേ. നീ വിട്ടോ. എന്താണ് സാറേ കാര്യം? പിന്നെ പറയാം. നീ വന്നേ. தனியா போனாரு. கிரௌட் எங்க? നീ വാ, സ്റ്റേഷനിൽ പറയാം. നീ എടുത്ത് ബലം പിടിക്കരുത്. നീ സ്റ്റേഷനിൽ മധു, നീ എവിടെയാണ്? എടാ, അവനെ കിട്ടി. வர சொல்லியிருக்காரு. ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോണം. നീ എവിടെ? டீம் அந்த பக்கம் வர சொல்லியிருக்காரோ கரெக்டா? இப்படிதான் கிடைக்கிறது ஸ்கூலுக்கு. ஆனா அந்த நேரத்துல கால் பண்றது, கனெக்ட் பண்றது, அட்டாக் பண்றது, run எப்போ பண்றது. இந்த ஸ்டேஷனில் எப்போ ஃபோட்டோ எடுத்து காமிச்சாலும் இவன் ஃபோட்டோ தான் ஃபர்ஸ்ட் வரும். கரெக்டா? இவன் வந்து இவனோட ஏரியால இருக்கிறதா பார்த்து சொல்ல சொன்னாங்கல்ல. வேற ஒரு ஏரியால இருந்து இந்த ஏரியாக்கு உறப்பு. நைஸ். ஏன்பா இந்த ஸ்பைடர் பண்ணல வலை விட்டு அப்படி கமுத்துருவாங்கல்ல, அப்படி வந்து குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சோம். இப்படி வலை மாதிரி போட முடியாது, கஷ்டப்பட்டு இருக்கணுமா? ஸ்பைடர் மேன் தான் கூட்டு வந்ததுக்கு
ஐயோ பாவம். இவன் யாரா? இவன் 4 பேரும் சேர்ந்துட்டானுங்க. தானே സാറ് നോക്കി വരണ്ടേ സാറേ? സുനിമോനെ അടിച്ചു ചുരുട്ടി സാറിനെ കൊണ്ട് സുനിമോൻ. ஐயோ. செம்ம ஷாட் இல்ல அது? அதான் இப்போ நானே பிஜே போறேன் சிங்கம். நமக்கு போலீஸ் ஸ்டோரினா அப்படிதானே. சரி பிஜுக்கு ஒரு பிஜிஎம் வச்சிருக்கலாம். அதானே ரோடுக்கு பின்னாடி சிக்னேச்சர் பிஜிஎம் குத்திட்டான். പറഞ്ഞോളൂ സാറേ, തൊള്ളിട്ടോന്ന് Ouch! Who did this? யாரு? போடு. ആണെങ്കിൽ പോരുന്നു ഒറ്റണം. ഇരിക്കണവിടെ. ഇരിക്കണവിടെ. ஒரு மாஸ் பண்ணிட்டாரு. എത്ര പേരുടെ ഗ്യാങ്ങില്? 10 അതോ 100? 50,000 പോലീസുകാരുണ്ട് അവിടെ. 10-30 കേസുണ്ടായിട്ട് നീയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നു. അതാണ് കൂട്ടിന് കുറെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സുകാരും. എന്ത് കൊട്ടേഷൻ പണിയായിരുന്നു? ഞാനും കൊട്ടേഷൻ പണിയാണ് എടുക്കുന്നത്. വീട് തല്ലി പൊളിച്ചും കട്ടും മോഷ്ടിച്ചും ബലാത്സംഗം ചെയ്തും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആളെ കൊന്നും ഇതേപോലെ കാട്ടിക്കറി ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പോ നീ ഇരിക്കുന്ന കാട്ടിലേക്ക് മറു കൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടാ ഓരോ പോലീസുകാരുടെ വരുന്നത്. ചാകണമെങ്കിൽ ചാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിച്ചല്ല ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ വന്നത്. ഇതെന്റെ ജോലി ആയതുകൊണ്ടാ. ഈ ജോലി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു என்னோட ஒர்க்காக வந்திருக்கன்றது. അതുകൊണ്ട് കഴിവറ മക്കളെ, ചത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടാകും നിന്റെയൊക്കെ പുറകെ. அவர் வீட்டில் கொள்ளடிச்சதுக்காக நான் ஒன்றும் பிடிக்க வரல. என்னுடைய ஒர்க்கு என்னுடைய பேஷனுங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. പേടിച്ചു പോയോ? ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ. കല്യാണത്തിന് 5 ദിവസം കൂടി ഉള്ളൂ. ഒരു പോലീസുകാരനെ കെട്ടി റിസ്ക് എടുക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കും. സോറി, സ്ട്രെയിൻ എടുക്കണ്ടെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ്. ഏത് സമയത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് ആരുടെ പുറകെയാണ് ഓടേണ്ടി വരുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ നീ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്റെ പ്രസൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് பாவிக்கலாம் ஒரு டிரான்சிஷன்ல அடுத்து குழந்தையே பிறக்க போதேடா. நான் கூட அந்த கொலைக்காரனை இதை காட்ட போறேன். அடுத்த டிரான்சிஷன்ல 5 வயசு ஒரு பையன் இருக்க மாதிரி காமிச்சிட போறாங்க. எங்க இது இவரோட சிக்னேச்சர் கிக் போல. ஓ மை காட், நெவர் இன் மை இமேஜினேஷன் ஆஃப் தி லிவிங் பழைய ஆக்சுவலி பர்ஃபெக்ட். இதுக்கு ஒரு എൻഡേ ഇല്ലെങ്കിലും നിனைக்கிறேன். ബിജു പൗലോസ് എന്ന നാമധാരിയായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു അതിമാനുഷ്യനല്ല. അയാൾക്ക് പറന്നുയരാൻ ചിറകുകളുമില്ല. അയാൾ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ്. നിര തെറ്റി ചോടുന്നവരുടെ പിന്നാലെയുള്ള അയാളുടെ ഈ ഓട്ടവും കലഹവും അവസാനത്തേതുമല്ല. അയാൾ
ஒரு தொடர்ச்சிയാണ്. அதான் இது வந்துட்டு இது இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்குங்கிற மாதிரி இருக்குது. விஜய்க்கு வந்து எண்டிங்கே இல்லை. இப்போ வர பிஜிஎம் நல்லா இருக்கு. இது நல்லா இருக்கு. ஐயோ கையும் காலை சேர்த்து கட்டி போட்டார். யார் கை காலை? அவனுங்க 2 பேருக்கு கை காலம். ഹലോ நைஸ் சார். ஓகே, மூவி முடிஞ்சிருச்சு. உங்களோட தாட்ஸ் என்ன? சூப்பராக இருந்துச்சு. படம் வந்துட்டு ஆரம்பிச்சதும் தெரியல, கடைசியில் வந்துட்டு இங்கே வந்து நின்னதும் தெரியல. செம்ம ஒரு ஸ்பீடான ஸ்க்ரீன் பிளே இந்த படத்தில் இல்லை. ரொம்ப எங்கேயுமே வந்துட்டு ஸ்லோவே இல்லை. நிவின் பாலி வந்துட்டு இந்த ஒரு ரோலில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஒரு புதுசாக இருந்துச்சு. நல்லாவும் இருந்தது. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறது எல்லாமே அவர் வந்துட்டு சாக்லேட் பாயாக பார்த்துட்டு இருப்போம். ஒரு லவ் படமாக வந்து நிறைய பார்த்துருப்போம். நம்ம அப்படி தான் பார்த்துருக்கோம் அவர் நிறைய படம். அவர் வந்து ஆக்ஷனில் பார்க்குறது வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு புதுவிதமாக எங்களுக்கு இருந்தது. சூப்பராக இருந்தது. அந்த ரோலை வந்து அவர் சூப்பராகவும் பண்ணியிருக்காரு. அதுவுமே ஒரு பாராட்டுக்குரிய ஒரு விஷயம் அவருக்கானது. படத்தோட மெயின் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, போலீஸ் வந்துட்டு என்ன மாதிரி ஒரு காமிக்கிறாங்கிறது தான் அதில் இது பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம நார்மலாக வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்து என்ன போலீஸை பற்றி ஒரு இது தோணும் அப்படின்னா, ஐயோ போலீஸ்னாலே வந்துட்டு நார்மல் மக்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த பயத்தை போக்குறதுக்காகவே இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்கிற மாதிரி தோணுது. ஒரு நல்ல எண்ணம் கொண்ட ஒரு மனிதர், அதாவது மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும், ஒரு பொது சேவை செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆள் போலீஸ் ஆனா என்ன நடக்கும், அதுதான் அந்த படம். சிம்பிளா ஒரு லைன்ல சொல்ல போனா. ஏன்னா அந்த அந்த ஒரு பதவியை வச்சுக்கிட்டு அந்த போலீஸ் அந்த அதை வச்சுட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்றது, அதை தப்பா மிஸ்யூஸ் பண்ற நிறைய பேரை நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அதனாலதான் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு பிடிக்காமலும் போகுதுங்கிறது எனக்கு தெரியுது. பட் இந்த படத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த சர்வீஸை நல்ல விதமா எப்படி பண்ணணுங்கிறத வந்துட்டு செம்மையா காமிச்சிருந்தாங்க. டெப்த்தாவும் காமிச்சிருந்தாங்க. செக்ஷன்ஸ் முதற்கொண்டு காமிச்சிருந்தாங்க. என்னென்ன செக்ஷன்ஸ் என்னென்ன பண்ணலாங்கிறது. ப்ராப்பரா ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல என்ன நடக்குங்கிறதையும் காமிச்சாங்க. ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு அவர் கீழே உள்ள வந்துட்டு அடுத்தடுத்த ஒர்க்குக்கு அவர் அலோகேட் பண்ணதுல இருந்து அது வரைக்கும் சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க. அது தாண்டி ஒரு சப்ஸ்டன் ஐயோ ஸ்டக் ஆகுது. அதை தாண்டி வந்துட்டு ஒரு எஸ்ஐயால என்ன பண்ண முடியுங்கிறத முதற்கொண்டு காமிச்சிருந்தாங்க. அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி கொடுத்தாரு. அவரால் முடியாததை வந்து அவரால் அவர் கையில் இல்லாதங்கிறத ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதையும் காமிச்சிருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு வந்துட்டு நிறைய இடத்துல எமோஷனலாகவும் இருந்தது. நிறைய இடத்துல வந்து ஆக்ஷன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. காமெடியாகவும் நல்லா இருந்தது. சிறுத்தை படத்துக்கு அப்புறமா எனக்கு ஒரு போலீஸ் படம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு நான் பார்த்தது சிறுத்தை படம் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி உணர்ச்சிவசமா பார்த்தேன். கார்த்தியோட சிறுத்தை படத்துல. அதுக்கப்புறம் ஒரு போலீஸ் படம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா ஆக்ஷன் ஹீரோ சொல்லலாம். செம்ம படம் இது. எனக்குமே எப்படி தோணுச்சுன்னா, லைக் இவங்க மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு லைன் போட்டிருந்தாங்க, ரைட் வித் போலீஸ் ஆஃபீஸர்னு சொல்லிட்டு. அந்த லைன் வந்து படம் ஃபுல்லாவே அழகா ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருந்தாங்க. பிகாஸ் நம்ம யூஸ்வலா பார்க்குற வந்து போலீஸ் ஸ்டோரிஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூவோட வந்து எப்படி ரிசால்வ் பண்றாங்கிறதா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த போலீஸ் ஸ்டோரிஸ் வந்து கன்வே பண்ணுவாங்க. கமர்ஷியல் ஸ்டோரிஸா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து சின்ன சின்ன ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடான போலீஸ் ஸ்டோரிஸா இருக்கட்டும், 1 இல்லை 2 இஷ்யூவை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதில் அவங்க கோத்ரூ பண்ற ஜேர்னி வந்து காமிச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா அதுவும் நீடட் ஃபார் த சொசைட்டி தான் சொல்லணும். அண்ட் இந்த மூவி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கொடுத்த டேக்லைனே ரைட் வித் போலீஸ் ஆஃபீஸருங்கும் பொழுது அதை வந்து சூப்பரா த்ரூ அவுட் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து நான் படம் பார்க்கும்பொழுதே நிறைய இடத்துல சொல்லியிருந்தேன், எந்த மாதிரியான எமோஷனல் ரோலர் கோஸ்டர் வந்து கோத்ரூ பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே பப்ளிக் ஃபேஸிங், பப்ளிக் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய, ரொம்ப க்ளோஸா சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஜாப்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்கள். போலீஸா இருக்கட்டும், இல்லை டாக்டர்ஸா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய ஏரியாஸ்ல இருக்கவங்க வந்துட்டு ரொம்ப க்ளோஸா பப்ளிக் கூட ஒர்க் பண்ணணும். அப்போ இந்த மாதிரி எமோஷனலா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒர்க்கை வந்து பர்சனலா எடுத்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. மித்த ஜாப்ஸ்ல வந்து அது ஈஸி. பட் இப்படி மக்களோட கஷ்டங்களை கவனிச்சு ஒர்க் பண்ற ஃபீல்டுல இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஐ திங்க் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அது ரொம்ப ரொம்ப
தின் லைன். அந்த அதை பர்சனலா எடுத்துக்காம. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு ஆள் கண்ணுக்கு முன்னாடி கஷ்டப்படுறத பார்ப்பாங்க, ஒரு ஆள் கண்ணுக்கு முன்னாடி கொலை பண்றத பார்ப்பாங்க, இல்ல வந்துட்டு அதுலயும் இவ்வளவு ஒர்க் எத்திக் இருக்க ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரா வந்து பிஜு காமிக்கும் பொழுதெல்லாம் அவர் வந்து பர்சனலா ரிலேட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்குலாம் வாய்ப்பே இல்லை. இவ்வளோ கட் அண்ட் ரைட்டா நான் வந்து சர்வீஸ் பண்றதுக்குன்னு வரேன் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு ஆளால வந்துட்டு அதை கண்டிப்பா பர்சனலா எடுத்துக்காம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. அவங்க அதை வந்து அவங்க பாக்குற ஒரு கேஸ்லயும் அவங்க கோ த்ரூ பண்ற எமோஷன்ஸ் வந்து அவங்க அதை அவங்களுக்கே தெரியாம டு த கோர் அதை வந்து அனுபவிச்சுதான் அடுத்து போயாகணும். அது வந்து டென்ஷன் ஆகிறதா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து கஷ்டப்படுறதா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதா இருக்கட்டும், ரொம்ப 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 கஷ்டமான ஒரு ஒரு ஏரியா இது. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் அதையும் தாண்டி அவங்களுடைய அந்த எமோஷன்ஸும் சைட்ல கோ த்ரூ பண்ணிட்டு அவங்களோட வேலையும் கரெக்டா பண்ணி பிளஸ் வந்து அவங்க சட்டத்தையும் கரெக்டான இடத்துல வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஐ மீன் இந்த மூவி அவங்க எடுத்ததே வந்துட்டு அவங்களோட கஷ்டத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்க சைட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஆமா, எனக்கு தெரிஞ்சு வந்துட்டு நம்ம எப்பயுமே ஒரு சைட்ல இருந்தே பார்த்துட்டு இருப்போம்ல. நிறைய படத்துல பார்க்கும்போது போலீஸ் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு தப்பான ஆங்கிள் காமிச்சிட்டு இருப்பாங்க, பார்த்தாலே வந்துட்டு பப்ளிக்லாம் பயப்படுற காமிச்சுவாங்க. அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து மாத்திர மாதிரியான ஒரு இதை வந்துட்டு இந்த படம் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா அவங்க சைட்ல. ஏன்னா அப்பதான் புரியும் அவங்க சைட்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. எப்படி ப்ரெஷர் கொடுத்தாங்க பாத்தீங்களா இந்த படத்துல. ஒரு சைட்ல வந்துட்டு அரசியல்வாதிகள் வந்துட்டு ப்ரெஷர் கொடுக்குறாங்க ஒருத்தன் அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு. அவன் மேல தப்பு இருக்குன்னு தெரியுது, நமக்கும் பார்க்கும்போது தெரியுது. பட் ஈஸியா வந்துட்டு அவனை இது பண்றவங்க காமிச்சாங்க. ஒரு 4 பேரை வந்துட்டு நம்ம அடிக்கும்போது ஐயோ போலீஸ் பாருங்க இப்படி அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு தோணும். ஆனா அந்த 4 பேர் என்ன தப்பு பண்ணி வச்சிருந்தாங்கிறத வந்துட்டு நம்ம பார்க்கும்போது தான் தெரியுது ஏன் அந்த அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒரு இதனால நார்மல் பீப்புள்ட்டு ஒரு சில டைம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அவங்க வந்துட்டு அந்த மாதிரி பேசிடுறாங்களோங்கிறதும் நமக்கு இதுல புரிய வருது. அது நேச்சரா நமக்கு அது வந்துருது. ஆமா, நம்ம ஏன்னா சும்மா கேட்டா வராது ஆன்சர். ஆமா, மிரட்டி கேட்கும்போது வருது. அந்த மிரட்டி கேட்கறது வந்துட்டு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு என்ன இப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். மேபி அவங்க பாக்குற அந்த மாதிரி ஆட்கள்னால அவங்களுடைய குணமே வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிக்கிட்டு வருது. அவங்களும் நம்மள மாதிரி ஆட்கள் தானே அப்படிங்கறத ஈஸியா அதுல அவரு சொன்னாரே அந்த ஸ்கூலுக்கு ஸ்பீச் கொடுக்கும்போது சொன்னார்ல, நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு ஆள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்படி ஒரு சாதாரண ஆளா இருந்து அவங்க அவர் சாதாரண ஆளுங்கிறது படம் ஃபுல்லாவுமே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிருந்தாங்க. என்னால எங்கேயுமே நிவுனாவே பார்க்க முடியல. நான் வந்துட்டு ஒரு பிஜு ரோல தான் பார்த்தேனே த்ரூ அவுட். அவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஆளா இருந்து எங்கெங்கெல்லாம் வந்துட்டு அவருக்கு சிரிக்க தோணுதோ சிரிக்கிறாரு, எங்கெங்கெல்லாம் வந்துட்டு ரஃப் அண்ட் டஃபா இருக்கணுமோ அங்கெங்கெல்லாம் ரஃப் அண்ட் டஃபா இருக்காரு. எப்போ வந்து அவருக்கு வந்து நான் வந்து என் பொசிஷன்ல இருக்கேன், என் ரோலை கரெக்டா பண்ணணும்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகுதோ அப்போ வந்துட்டு ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுத்துடுறாரு. ஸோ அந்த இது என்னது அந்த மூலிகை போட்டு ஒருத்தனை சொரிய விட்டு அப்புறம் அடுத்த மொமெண்ட்டே அவனை பாட வச்சு அப்புறம் சிரிச்சு லைக் ஒருத்தர் அவங்களோட லைஃப்ல எப்படி ரொம்ப நார்மலா கெரியரும் அவங்களுக்கு வந்து டைமே கிடையாதுப்பா. இந்த மாதிரியான ரோல்ல இருக்கவங்களுக்கு வந்து பர்சனல் லைஃப் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்னு வந்துட்டு அந்த டைமே கிடையாது. நம்ம சொல்லிக்கலாம் நம்மளோட கெரியர்ல எல்லாம் இத்தனை மணிக்கு மேலே ஷிஃப்ட் முடிஞ்சது என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியாது நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். பட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டைம் டிஃபரன்ஸே கிடையாது. ஒர்க் டைம்ல பர்சனல் ஒர்க் இருக்கும், பர்சனல் டைம்ல வந்துட்டு ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருக்கும். அவங்க எல்லாத்தையுமே அப்படியே பேரலா அவங்க எப்படி அந்த ரைடை கோ த்ரூ பண்றாங்கிறது வந்து சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க. இந்த படம் பார்க்கும்பொழுது இந்த கெரியர்ல இருக்கவங்க மேல ஒரு நல்ல ரெஸ்பெக்ட் வரும். கண்டிப்பா. அதை தாண்டி இந்த படத்துல நீ நல்லா யோசிச்சு பாரு. இந்த படத்துல வந்து இந்த ஸ்டோரி வந்துட்டு ஒரே ஒரு திருடனையோ இல்ல ஒரு கிரைம் பண்ண ஒருத்தனையோ நோக்கி இந்த கதை போகல. பட் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டாவே கடைசி வரைக்கும் பாத்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10ல இருந்து 15 கேஸ் சால்வ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஒரு கேஸ் வருது, அதை சால்வ் பண்ணி முடிக்கிறாரு, இல்லைன்னா பெண்டிங்ல இருக்கு, அடுத்த கேஸ் வருது, கடைசி வரைக்கும் அப்படிதான் போயிட்டு இருந்தது. அப்படிதான் போயிட்டு இருந்தது கதை. பட் நமக்கு வந்துட்டு எங்கேயுமே வந்துட்டு இந்த ஸ்டோரி வந்து எங்கேயுமே தொய்வாகல. ஸ்டோரி வந்து எங்கேயுமே கீழே போகல, ஸ்கிரீன் பிளே எங்கேயும் கீழே போகலங்கிறது நம்ம கடைசி வரைக்குமே ஒன்றும் தெரியலங்கிறது இந்த படத்தோட பிளஸ்ஸாவும் இருக்கு பாரு. டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் தான் நம்ம பாக்குறோம். பட் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காவே இருக்கு. அடுத்தடுத்து நமக்கு என்ன நடக்குங்கிறது வரைக்கும் இருந்தது. பட் அதுதான் அந்த ஸ்கிரீன் பிளே வந்துட்டு எங்கேயும் நிக்கலங்கிறதுனாலதான் அது நமக்கு வந்து கடைசி வரைக்கும் நல்லா போச்சு. இதுல கமர்ஷியலைசேஷனும் எங்கேயும் கிடையாது. எங்கேயாவது மாஸ் ஹைட் பண்றதோ இல்ல பெரிய ஒரு கேஸை புடிச்சு காமிச்ச மாதிரியோ இல்ல வந்துட்டு ஒரு பெரிய விஷயத்த தடுத்த மாதிரியோ அப்படி எங்கேயுமே மாசம் இல்ல. ரொம்ப டே டு டே லைஃப்ல ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்களோ அது வந்து சூப்பரா காமிச்சிருந்தாங்க. அண்ட் நான் இந்த டைலாக் நிறைய இடத்துல கூட சொல்லியிருக்கேன். ஐ திங்க் விடுதலையா இந்த படத்துல லாஸ்டா ஒரு இது விக்ரம் பிரபுவோட ஆமா விக்ரம் பிரபுவோட தான் அவரும் அதுல ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரா இருப்பாரு நினைக்கிறேன். கைதிகளை வந்துட்டு கூட்டிட்டு வர ஒரு ரோட்ல அது ஒரு லாஸ்டா ஒரு லைன் சொல்லுவாரு, நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஒரு பவர் இருக்கும், அந்த பவர் வந்துட்டு எங்க யாருக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணணும், நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பவரை எங்க ரைட்ல யூஸ் பண்ணுங்கிற மாதிரியான சென்ஸ்ல ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பாரு. அது வந்து எனக்கு ஃபேவரட் டைலாக் ஆஃப் தி இயர்னே சொல்லலாம். வேலையில இருக்கவங்களுக்கும் எல்லா டெசிக்னேஷனுக்கும் ஒரு பவர் இருக்கும், ஒரு சர்டன் லெவல் பவர் இருக்கும். நம்ம லிமிடேஷனுக்குள்ள நம்மளால எந்த அளவுக்கு வந்து மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ண முடியுதோ, எங்க அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணுமோ அதை யூஸ் பண்ணோங்கிறத சொல்லியிருப்பாரு.
அது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் ஓவர் போட்டா இங்க பிஜு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் முடியுமோ எங்கெங்கெல்லாம் அவரால் ஆமா. கரெக்டா நடந்துக்க முடியுமோ அவரோட மனசாட்சிக்கும் அவரோட கெரியரோட லிமிடேஷன்ஸ்க்கும் அதை சூப்பரா பண்ணியிருப்பாரு. படம் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நல்ல ஒரு நிவின் மேலயும் சரி, நிவினோட ஆக்டிங்லயும் சரி, இல்ல வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் பிஜுங்கிற அந்த ரோலுக்கும் வந்துட்டு எனக்கு அது மூவியோட கான்செப்டும் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குல்ல. இது நல்லா இருந்துச்சு இந்த நல்லா கான்செப்ட். வெரி நைஸ். அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. சூப்பரா இருந்தது. இத கண்டிப்பா அவங்க கமர்ஷியலைஸ் பண்ண விரும்பாததுனாலதான் பிஜு பிஜிஎம் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல லைக் பட் வந்துட்டு அவர் எப்பப்பெல்லாம் டென்ஷன் ஆகுறாரு நமக்கு அந்த பிஜிஎம் போட்டு நம்மளையும் வந்துட்டு ஹைப் பண்றதுலாம் அவங்க ஆமா. வந்துட்டு இது பண்ணல. அதை விட நிவின் கத்தி கத்தி எனக்கு இங்க பிபி ஏறுது. அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இந்த மாதிரியான பப்ளிக் ஃபேசிங் சர்வீஸ் பண்ற ரோல்ல இல்ல ஜாப்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு crore கணக்குல சேலரி ஆனா கிடையாது. நம்மளெல்லாம் என்ன சேலரி வாங்குறோமோ அது மாதிரியான ஒரு சேலரி தான். பட் அவங்க வந்து எல்லா டைமுமே அவங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ற பீப்புளா இருக்கட்டும், இல்ல அவங்களோட சுப்பீரியர்ஸா இருக்கட்டும், அவங்களுடைய அளவு தாண்டி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்ன்ற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எப்பவுமே ஜாஸ்தி இருக்கும். அவங்க வந்து சம்பளத்துக்காக பார்க்காம சர்வீஸ்க்காக அந்த மாதிரியான ரோல்ஸ் பண்றாங்க. அது ரொம்ப 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 கஷ்டம். என்னதான் எவ்வளவு தூரம் ஓடினாலும் எப்பயாவது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஒரு கஷ்டம் இருக்கதான் செய்யும். ஏதோ ஒரு இடத்துல அதோட கஷ்டம் இருக்கதான் செய்யும். இவங்க வந்து மணி மைண்டடா இல்லாம சர்வீஸ் மைண்டடா இருக்கிறதுனாலதான் அந்த மக்கள்லாம் அந்த மாதிரியான கெரியர் சூஸ் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது ரொம்ப டஃப் டெசிஷன். அது மாதிரியான சர்வீஸ் ரோல் பண்றதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் த வண்டர்ஃபுல் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ். அண்ட் இதை சொல்ல வச்சா அந்த டைரக்டர் இருக்கும். ஆமா. வேற ஏதாவது சொல்லணுமா உங்களுக்கு? நல்லா இருந்துச்சு படம். நல்லா இருந்துச்சு. ஹியூஜ் ரெஸ்பெக்ட். ஓகே, அடுத்த மூவில சந்திப்போம். பை பை பை. பை.